So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Yang una nga ang original sin, kanini ang pagpakikilawas sa magtiayon. Pero ang gitudo sa itong simbahan, man itong ipaklaro kay kini bang pamahayag sa itong panahorong former president, kuan gini nakapasuko ni sa mga Katoliko, pero dapat di magita masuko. Pag dunay isyu, may tungod sa itong pagtuo, unas tanan, sayra na ito atong pagtuo. Parang akong nakita na ito nga, labi na ng iyahang ano man yan. Question mo ko na. Ang ako nakita siyang pamahayag, halos question. So, kung di na ito hatag tubag ang question, dito sa conclusion, wala po tayo nada nga klase sa pagkamatuohon. Muna nga, kaning original sin mga igsoon, sa atong gitulo sa atong simbahan, nana siya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 309, nga, kuha na siya, kanang dili kita nagbuhat, kundili, nasunod na to siya nga sala, na binuhatan sa una natong ginikanan. Ngano man na, muna ipangutana, naunsa man ang pagkaunsaa, kaya ang uban na nagtuo nga tungod sa sexual nga gibuhat sa atong unang ginikanan, mao na atong napanunod nya dautan ba kuno na ang tinuod dili kay musahon nato ang Biblia sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 7, ang tao gibuhat sa Dios sama siyang panagway. Okay, kung sama panagway sa Dios, ang Dios perfect, ang Dios dili mamatay, unya ang Dios gugma, so susama tag panagway ana. Sumo na tong kahimtang nya kung basahon nato ang Henesis kapitulo 3 whole chapter, na diha ang istorya unsay pahimangno sa Dios sa tao nga perfect nga iyang gibuhat nga susama siyang panagway. Ningon sa iyo pagkaon nga ng bunga sa kahoy. So klaro man na nga pasidaan sa Ginoo. Nganong gihimo man na sa Ginoo? Unsa bay atong ikasulti ana tungod kay sakon ang gikaingon sa niyaging video nako nga ang tao dunay free will. So kanang free will kinahanglan magamit na siya kay kanang free will magamit nimo na pagtimbang-timbang. Musugot ba ka or mobalibad? Dautan ba imo or maayo? Nakita ana nga tao nga abilidad ka katakos nga gihatag sa Ginoo. So gipasidan-an sila aron pagklaro kung kuan ba siya sa Ginoo. Loyal ba sila sa Ginoo? Ngan sa may nahitabo, ilan ang gilapas, pinagis pagpaminaw sa tingog sa bitin nga yawa Satanas nga nagsulub og dagway sa bitin, gilipat o gilansisan ang taong inosente. Ang lansis mo ni nga kung mukaon sa bunga sa kahoy, mahimong sama sa Dios. Sa ato pa, gitintal sila sa usa ka pagpakigtupong sa Dios kanang pride. Ila man ang gidawat, ila man ang gikagat. So mo na siya ang sinugdanan sa sala sa una natong ginikanan. Mo na nga diya sa Biblia, kung basahon nato ng Roma kapitulo 3 bersikulo 23, ang tanan nakasala. Sa Roma 3:23, ang sala nagdala og kamatayon. 6:23. So, nganong ang sala nagdala mag kamatayon? Tungod kay ang kamatayon wala magpasabot nga kamatayon lang sa lawas. Kay kanang pagbuhat sa Ginoo nato nga perfect sama siyang panagway, gihimo tang suod nga higala sa Ginoo diha sa panaghigalaay sa Ginoo og sa tao nana sa Catechism, paragraph 389, apil diha ang sanctifying grace, ang kabalaan og ang walay katapusang kinabuhi. Nana diha dan langkob sa atong pagpanagsuod sa Ginoo. Sa diha nga nakasala siya dan og si iba, nawala na na ang tao di nahigala sa Dios. Ang tao nahimulag na sa Dios, namatay ang grasya nga makasantos. Og munang naepektuhan na sa dangatong lawas, doon na say kamatayon. So muna nga, ang sala, nagdalag kamatayon. Gikan na itong panahon na, ang tao, mamatay na yun.
Nakaron unsa may gibuhat sa Dios nga sumala sa gitudlo sa tong simbahan aron ta luwason niya. Munang nagkinahanglan tag manluluwas. Munang dunay Dios nga manluluwas. Ang God the Father, Dios nga nagbuhat. Ang God the Son, Dios nga manluluwas. Ang Holy Spirit, Dios nga nagsantos. Muna ato ang pero usara na sila ka Dios, managlahi ang ilahang gibuhat para sa tao. Okay. So, kung maghisgot ta sa salang panulundon kanang original sin, may itong hisgutan, wala na magbase sa atong gibuhat karon. Manang basahon na to sa Biblia sa Salmo 51:5. Ningon siya ri David nga makasasala na kong daan, sulod pas taguangkan sa akong inahan. Napangutana karon, kung sa daan na siya daan, sulod taguangkan siyang inahan, unsa may buot niyang ipasabot? Ang buot ipasabot ni Hari David, nakasabot siya sa gitudlo sa Ginoo. Ang sala nga naa niya, sulod taguangkan siyang inahan, dili buhat nga sala nga buhat nun. Sa ato pa, wala siya gibuhat. Pero unsa man ang salaa, nga naa naman daan, sulod pa siya taguangkan. Munang salang panulundon or original sin. Na unsa man ang original sin? Muna yung mga pangutana na to. So, original sin mo ang pagkamatay sa sanctifying grace sa atong kalag. Ang kinabuhi sa Dios ba o kanang kabalaan nga naa sa ato ang kalag sa atong pagkatao, namatay na tungod kay sa Biblia ang sala nagdalag kamatayon. Ang sala ni Adan ug ni Eva katong gusto sila makigtupong sa Dios. So mo tay hinungdan namatay ang grasya makasantos og kanang maong pagkamatay sa grasya makasantos napanunod nato na hangtod karon. Munang kita mamatay na pod. Gusto na nga iuli sa atong Ginoo kon mosugota. Munang kinahanglan katikisim. Unsa may gihimo sa Ginoo? Una, giluwas gid ta niya. Nagsakripisyo siya munang diya sa cross. Dayon, diha sa cross mao na siya tinubdan sa grasya. So, grasya, sumala pas mga theologian, gikan na sa Latin nga pinulungan nga gratis. So, may buto sa buto gratis, kanabang gihatag nga walay bayad, libre. Ano siya gratis niya. Ahaman nagikan ni Kristo. Unsa may libre ang gihatag ni Kristo, katong iyang pagtubos nato diha sa cross. Katong giula niya iyang dugo, aron nga mapasaylot as itong mga sala, og malukatan niya gikan sa pagkaprinda ngadto sa demonyo. Oh. Ingon nga ang yawa ni saka sa kahoy og nagsulob sa dagway bitin. Sa pagluwas sa ato sa Ginoo, nagsulob siya og lawas sa tao gikan sa taguangkan ni Santa Maria, misaka siya sa kahoy aron lukaton ta, tubson ta. Ransom ang iyang lawas gihimo ng ransom or lukat gikan sa pagkabandod nato sa kasalanan, halad ngadto sa amahan. So mo na ato ang pagtulunan. Unya, unsa may nibuhagay, unsa may gitunol ni Kristo diri nato sa iyang paghalad sa iyang kaugalingong lawas dito sa cross mo nang grasya. Kasi Kristo mismo nasa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 nga ang balaod niabot ni Moises apan ang grasya kamatuoran niabot kang Kristo. So si Kristo mo'y grasya ug kamatuoran. Nya unsa may pasabot sa grasya? Mao na siya ang kinabuhi sa Dios. Mabasa nato sa Biblia na sa kinini ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9. Na kung kanang kinaiya sa Dios anaan na kana kanato dili na kita makasala. Mo na gitawag og grasya. Og matud pa ni San Pedro sa 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto 4. Ingon siya nga ang grasya mupalikay nato sa kasalanan. Una siya nga si Tito sinabot ng mga apostoles sa gitudlo sa Ginoo sa ilang pagpadayag, na mapuyatong ipadayag karon ug tutlo na to ilang sinulat. Ang grasya nagtudlo kanato paglikay sa sala. So kung makahimo ka paglikay sa sala, dili na tungod kay unsa ka kabutan. Kundi tungod na sa abag sa Dios nga mao nang grasya ang kinabuhi sa Dios mismo nga nato. Nga naadaan sa panahon ni Adan ug ni Eva, nga sa diyan nakasala sila, nawala o gibalik ni Ginoong Kristo. So mao na siya ang pagtulunan sa simbahang Katoliko may tungod sa salang panulundon. Then usaon man nato pag ila ang resulta sa sala nga panulundon.
Kana bitaw nahitabo karon sa tuang nasod nga Pilipinhon nga doon na tay mga politiko gidahuman nato nga paglingkod nila sa mga tungdanan sila mga lagad sa katawhan mo na ang tuyo ang bitanong ngisi-ngisi sila panahon sa eleksyon ato po silang gipili tungod anang maong kasabutan nga lingkod sila diha aron ta atimanon. Pero paglingkod nila, gitapok nila atong mga buhis, gipa-increase ng mga buhis, gisulo nila ang kwarta. So ang nahitabo, ang Pilipino nga nagtampo-tampo og buhis para in return dumala sa gobyerno aron nga moirog-irog ang atong kahimtang. Ang nahitabo, sila ra nilambo, kita mo inaalaot. Nganuman, munay sala nga panulundon na panunod ang kahangol, ang kahakog. Kanos aman mahitabo nga ang usa ka tawo mahimong hakog sa dihang mawala ang grasya makasanto siyang kalag. Na kining grasya nadawat ato ikanig ng Kristo bisag giuli na niya wala na papas na ang salang panulundon kay nabalik naman ang grasya. Ang salang panulundon katumang pagkawala sa grasya sa atong kalag. Wala naman na mawala kay gibalik na ni Ginoong Kristo pinaga siyang pagtubos nato ug nadawat ta man as bunyag. Pero human ta bunyagi, mubuhat ta og pinuyo nga pagpakasala kana bang pinsar gid ba? Ginamit ang free will. Mamatay na siya pag-utro. Og tungod kay kulang ta og pagtudlo ng mga Katoliko mahitungod sa original sin og sa grasya, manang daghang Katoliko karon nga kusog mo simba pero kawatan. Kusog mo simba pero bakakon. Kusog mo simba pero mahilig og saad-saad, kusog mo simba daghang kabit sagara sa mga politiko. Nganong di ko mahibaw ana usa sa mga kauban atos Katolik Pitipindir si Bradshaw Fernandez, mayor man na siya kaniadto. Siya ra po nagsulti. Nga basta gani dunay mga tigom-tigom nila sa mga mayor kanang gitawag nila panagtapok na manay si tawag nila ng Mayor's Convention misiro na. Babae na dayon. Siya nagsulti ana. So Katoliko pero nay asawa pero mga bihit. Mo nay usa sa mga talan-awon sa tawo nga nawad-an og grasya. Nagsukad na sa gihimong kadaot ni Adan ug ni Eva. Nya karon pinaagi sa grasya nga nadawat nato kung ato nang ampingan ang makita sa natong talan-awon dili pagkakawatan, dili pagkalimbungan, dili pagkakurakot, kundili pagkamahigugmaon, mo nang mga mapaubsanon, makiangayon. Busa ang atong gisgutan karong hapuna mga igsoon, usa ni siya kadako nga panginahanglan natong tanan sa atong pagpili karong umabot nga eleksyon. Kung kini atong gipili, naba kani siya grasya makasantos. Kay tanawa karon ang mga dagan, mga pastor, si Kibuloy, si Abante, kana si Ruben Padilla, kinsa pa ng mga lain og relihiyon. Nya kung lain og relihiyon, wala na makadawat og sanctifying grace mga igsoon kay ang sanctifying grace makuha ra na pinagi sa sakramento sa simbahan, wala na sila sakramento. Busa di gyud ka kalaom nga ang ilang pangunahuna para sa kaayuhan sa mga kabos nga nagbayad og buhis. Kasagaraan na pag-enjoy na nila adto sa gawas nasod, babae, palit og balay diri, palit og balay didto, negosyo. Gani dunay usa ka congressman dinhi nga halos tanan nga mga kanang panggobyerno nga kon gi-privatize na. Nay kariguanan nga pertininduta. Gipatrabaho niya ang trabahante sa gobyerno didto. Pag human og trabaho gi-close kay iya na day private na diay. Gigamit ang kwarta sa mga tao, gigamit ang trabahante sa gobyerno, gisulduhan pud mismo sa gobyerno, pero gi-private iya na ang ginansya. Naidaghang kay mga yuta sa kabukiran kay nahimong congressman. So ang kanang mga klasisa sa tao mga igsoon, ang kulang nila mao nang sanctifying grace. Busa mo na resulta sa naguba nato nga panagsuod sa Dios kag gisugdan ni Adan ug Eva. Giluwas nang ta sa Ginoo, gikan na ng maong kalapukan sa pagkakawatan, pagkamurag hayop, pagkahangol, nang gusto mahimong Dios, mao na siyang tentasyon siyawa. Pero ni banlod nagbalik dito. Mao na mga igsoon ang atong ikasulti
sa pangutana sa atong presidente nga original sin, ano naman yan? Naigingon ganyan nga. So kitang karon tanan napahimulos na ta sa original sin. Nya mo tuo mo ana. Natural, makita man. Muna mga igsoon nga kinahanglan nato ni siya ipasabot. Kay bisan pag atong presidente Katoliko man na, pero ang iyang gitun-an abogado man. Iyang gitun-an political science. So kasi kabang kaagan sa Catholic teaching. So kita sa mga Catholic Filipinders, mga Katolikong matuohon, magtuon ta. Kay unsa ba atong pulos nga matuohon ta nga di man ta kasabot sa atong pagtuo, di ba? So magtuon ta aron maka-explicar ta kay dili ta masig kasuko kay sa social media ganiha bago lang nako nag-text ako nga wang kono ko. Stupid kuno ko matud pa niya. Pero akong tanawon ang iyang mga pamulong murag gadilaab ang iyang kasuko. Resulta po na sa sala nga wa pa pud niya makumpisal. Ambot og Katoliko bukag di ba? So basta wala ganin nato ang grasya, prone kita sa sala bisag atong ginahuna husto kunuhay. Pero dawit nga mosulti mabati og maramdaman sa tawo nga imong gisultihan ang imong pagkamaka sa sala kanang pagka walay grasya sa imong kalag. Ngano man ang tawo nga dunay grasya mapailubon, mapuanguron, dili malipay sa dautan, unya mahigugmaon. Wagay na nimo nay problema sa imong kagalingon busa. Kaniadto pagtulunan sa sarang panulundon, ikaw gitabangan ani ako, ikaw ug sila. Dili kay gamito nato ni aron himuong rason para nga basulon ang uban. Hindi na mao. Sama sa nahitabo ng presidente. Kaya nakita mo niya ang problema. Manangutan na siya nga anong gubaon mas Ginoo na iyang gibuhat nga perfect. Mamaya itong isgutan sa ubang video. Ang tinuod wala guba sa Ginoo ang iyang gibuhat nga perfect. Giguba sa tao ang gibuhat niya. Ang pagguba sa tao dili kabubuton niya, kabubuton sa tao kay doon naman tayo kaguling kabubuton iyang gihatag. So karon ang atong kabubuton mo ni pairal ni ang resulta na guba gyud. Mas maayo tong kabubuton sa Ginoo tong pairal pinagi sa grasya. Kay bisan pa sa atong sala nga mga panghunahuna makahunahuna makapuntag tarong kay ana may grasya nga mutabang kay matud pa ni San Pedro 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto 4 ang grasya makalikay kanato sa sala.